Salam alaikum. Dans cette vidéo, vous allez découvrir et reconnaître le nom, qu'est-ce qu'un nom, et vous allez aussi savoir quelles sont les fonctions grammaticales que le nom peut jouer au sein d'une phrase. فالدرس إن شاء الله غادي نتعرفوا على شنو هو le nom et شنو هما les fonctions الأدوار اللي ممكن يلعبها في وسط la phrase. On commence. Alors, le nom. Qu'est-ce qu'un nom? شنو هو le nom? هاد la question تقدر تبان لكم بانال سهلة، ولكن راه il peut se poser lors de l'examen، خصوصا في الشفوي يقول لك اجي كيس كان نو سهل ممتنع تبقى تشوف فيه. دونك احنا ندير واحد ديفينيسيون سهله باش تعقلوا عليها. لو نو appelé aussi عنده واحد التسميه اخرى لو نو عقلوا عليها appelé aussi substantif كيتسمى كذلك substantif، اما تنقولوا لو نو ولا substantif. شنو هو؟ اذا بالرجوع للشيما اللي خدمنا عليها في الدرس اللي فات، لو نو est un mot. est un mot هو كلمة لأنه il se compose de plusieurs lettres. Alors est un mot qui de quoi il se caractérise? Est un mot qui désigne, c'est un mot qui désigne, on peut dire, qui désigne ou qui nomme تيحدد وكيسمي لنا وكيحدد وكيسمي لنا quoi une personne واحد الشخص ياك une chose ولا شي شيء un animal ou un animal. donc كيحدد ليا وكيسمي ليا واحد شخص معين أو واحد الشيء أو واحد l'animal. D'accord? Il peut aussi désigner quelque chose qui est abstraite. D'accord? حتى les abstraits. Les abstraits الأشياء المجردة. مثلا نقولوا مثلا l'amour, une idée, une pensée، شي حاجة غير ملموسة كذلك فلو نون qui la désigne. D'accord? Donc ملي تنقولوا par exemple une table, c'est un nom. Donc هاد le mot qu'est-ce qu'il fait? Il désigne une chose qui est la table. Donc on a ici le signifié et le signifiant، الدال والمدلول عليه. donc الدال هو هذاك الكلمه هذيك الحروف اللي كتجمع اللي كتعطينا طابل تي ا بي ال او، ولو ديزيني هو هذاك الشيء الحقيقي اللي محطوط قدامنا اللي مصنوع من الخشب او من غير ماده اخرى اللي كيشكل لنا طاوله ملي كنعرفوها في الصوره ديالها. اذا c'est une désignation. d'accord? donc la table مثلا exemple une table هذا c'est un nom. بالنسبة لي personnes مثلا إلا قلنا أحمد ou Jean ou Jacques quel que soit le nom d'une personne. d'accord? il y a une personne, une chose, un animal, le chien par exemple, une idée abstraite, quelque chose abstrait par exemple l'amour. d'accord? il peut désigner aussi un lieu. le nom il peut désigner un lieu. par exemple une ville ياك و le lieu فيها le lieu يقدر يكون un continent شي قارة فهو un nom. يقدر يكون
impayé, le Maroc par exemple, يقدر يكون une ville ولا شي دوار ولا شي village, une ville, d'accord, village, etc. Donc une ville, مثلا تنقولوا Rabat, c'est un nom. تنقولوا Maroc, d'accord. ولا ملي تنقولوا par exemple l'Afrique, etc. Donc voilà le nom. C'est quoi un nom? C'est un substantif, appelé aussi substantif. هذه معلومه نزيدوها نعقلوا ليها بانه الا سمعتي substantif راه هو لو نون. هو واحد لو مو كي ديزيني كيحدد وكيسمي كي ديزيني ou qui nomme une personne, une chose, un animal, une chose abstraite, un lieu. Exemple, عندنا la table, le nom de personne Ahmed, le chien un animal, l'amour une idée abstraite, une ville مثلا Rabat, un pays le Maroc, un continent l'Afrique, يقدر désigner aussi les métiers, etc. مثلا professeur, le professeur, d'accord, etc. هذا هو le nom. دابا خصنا نعرفوا واحد المسألة هو أن le nom, on doit savoir que le nom se divise en deux types. Il y a le nom propre, ou il y a le nom commun. D'accord? Quelle est la différence entre le nom propre et le nom commun? Bien sûr, dans tous les cas, c'est un nom. Un nom propre, il désigne une personne, c'est un nom d'une personne, un pays, une ville, شي سمية ديال شي مدينة ولا ديال شي village ولا ديال شي دوار etc. aussi un continent سمية ديال قارة ولا سمية ديال une marque شي مارك شي ماركة ديال شي سمية ديال شي مقاولة أو ديال شي société une entreprise ou une société donc une marque. D'accord? Voilà. Donc, une personne, l'ism dielo, le nom propre. D'accord? Soit le nom propre ou le nom de famille. Nom personnel, nom de famille. Un pays, une ville, un village, etc. pour les où on habite. Un continent ou une marque. Maintenant, une personne, par exemple, Jeanne. Un pays, par exemple, la France. Une ville, مثلا تنقولوا Rabat. Un continent, ملي تنقولوا par exemple l'Europe. Une marque, je sais pas, أي ماركة بانت لكم مثلا ملي تنقولوا سامسونج مثلا شي ماركة رونو مثلا ديروا إشارة صافي دابا ياك etc. Pour le nom commun, c'est autre chose. Le nom propre تيكون محدد ما يمكنش نلقاوه مثلا ما يمكنش نلقاوه مدوبل مثلا تمشيو مثلا une personne تمشيو ل une personne مثلا لا قلنا جون راه كاين جون واحد اللي كيتعلق بهذاك الشخص بالمميزات ديالو راه غنلقاو جون واحد اخر ساكن في شي بلاصه اخرى او في شي مدينه اخرى ولكن رانا جبناهم بجوج ما كيتشابهوش à 100%. داكوغ ماشي اون كوبي كتلقاه منه واحد. داكوغ il désigne une personne d'accord spécifiquement. Un pays, la France. تنقولوا لا فرانس ما يمكنش نلقاو لا فرانس بلاصه اخرى من غير لا فرانس اللي كنعرفوا. لا فرانس الدوله اللي كنعرفوها ليكزاغون بيي ديكزاغون. Une ville تنقولوا غابه ما يمكنش نلقاو منها جوج. لوروب ميم شوز. عرفتي لا مارك تنقولوا سامسونج تنقولوا رونو تنقولوا بيجو. ملي تنقولوا اي ماركه كيما بغات تكون ما طلعت ليا شي ماركه دابا مغربيه اي ماركه بالنسبه
بالنسبة للنون commun c'est autre chose. تيكون واحد لو نون اللي ممكن تستعمل بزاف المرات ويكون متعدد. مثلا عندي لو نون ديال لي شوز، الاشياء ياك. تنقول باغ اكزومبل اون، مثلا une fenêtre par exemple. تلقاها كذلك في لي ميتيي. داكوغ. مثلا تنقول ان بوليسيي. فناتر، هاد لا فناتر هو اسم متعدد كي ممكن نلقاه متكرر بزاف في اي بلاصه كنستعملو متكرر، ماشي بحال لو نون كومان. اون فناتر اون فناتر اون فناتر. داكوغ. وكنلقاو اون كوبي ديال هذيك لا شوز تتشبه لها 100%. Un policier, même chose. Un policier, on trouve un policier, l'autre un policier, l'autre un policier. C'est un nom qui est commun, مشترك ما بين مجموعة ديال الناس ممكن يكونوا un policier. مجموعة ديال الأشياء ممكن تكون fenêtre. Donc هاد لي choses ils ont un nom commun اللي هو fenêtre. عاوتاني لي ميتيي كنلقاو بزاف لي بيرسون اللي هما عندهم هاد لو ميتيي ديال ان بوليسيي ولا ان ميتيي ديال ميدسان ولا ان ميتيي ديال بروفيسور. كنلقاو بزاف لي بيرسون كي qui exercent ce métier là et du coup c'est un nom commun etc. بالنسبه عاوتاني لي زيدي، فهمتي؟ اون ايدي اللي كتكون شي حاجه اللي كتكون abstraite، ce qu'on appelle l'abstrait. d'accord. مثلا la liberté. D'accord. Je sais pas, la haine, etc. Ce qui est abstrait, غير ملموس. هادو ce sont des choses qui sont communes. Voilà, c'est un nom commun. Une petite information avant de passer à la question des fonctions grammaticales. Il faut savoir que le nom propre commence toujours دايما تبدا باش par une majuscule, une lettre majuscule. toujours. تنقول par exemple فؤاد، مثلا ليلى. voyez le Maroc. Vous voyez par exemple l'Afrique en majuscule. Vous voyez toujours. Kinitra commence par une majuscule. toujours. وهاد المسألة الماجيسكول الله يرضي عليكم بالنسبة للطلبة خصكم تلاحظها بزاف كيديروها أخطاء شائعة، وأنه في ما شقت ليهم تيكتبوا الماجيسكول. يكتبها الفوق بلوتو، يكتبها في وسط الجملة، يكتبها في الآخر الجملة، يكتب في الأول ما عنده غرض اللاتر ماجيسكول في ما بغات يكتبها. في حين أنه في لا لونغ فرونسيز la lettre majuscule ne s'écrit que au début de la phrase en général, quel que soit le nom, quel que soit le mot, la phrase commence par une majuscule, et le majuscule ou la lettre majuscule s'écrit après un point, quel que soit le point, soit un point virgule, un point normal, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. تنكتبوا فيها الماجيسكول، ولكن ما عدا هذا الشيء هذا ما كيتكتبش الماجيسكول. الله يرضي عليكم. حاله خاصه اللي هي ديال لي نون بروبر هما اللي ممكن يتكتبوا بلا لتر ماجيسكول ولو تكون فوسط لا فراز. مثلا جو بو دير j'habite، انا كتبت ماجيسكول j'habite مثلا au Maroc. هانت واخا ماشي في الاخر ديال ماشي في الاول ديال لا فراز وما عنديش ان بوين، ولكن جيكري ان ماجيسكول.
ولكن باش نقول mon par exemple j'habite وندير h majuscule, non, c'est faux, ça se fait pas. Voilà, brièvement, la lettre, plutôt le nom commun commence toujours, plutôt propre, pardon, commence toujours par une lettre majuscule, au contraire du mot ou du nom commun. Maintenant, on passe à la question des fonctions de nom. هاد le nom دابا اللي تعرفنا عليه شنو هما لي فونكسيون اللي ممكن يلعبهم في وسط لا فراز. دونك شوف حنا غنمشيو fonction par fonction avec un exemple. On va voir le premier cas اللي هو ملي تيكون le nom un sujet. Un sujet. وركزوا معايا الله يرضي عليكم مزيان حتى غنشوفوا ديفيرونت فونكسيون غراماتيكال ديال هاد لو نون. دونك ملي تيكون ان سوجي بحال هاش مثلا ناخذوا ان نون كيف ما سبق وشرنا ليهم ان نون كيل كو سوا. مثلا الا قلنا ليليف écoute l'explication. Voilà, l'élève écoute l'explication. باش تبان لكم اكثر غنخليوها l'élève écoute. صافي بارك خليوها هذه l'explication من بعد. L'élève écoute. Combien de mots on a ici? Combien de mots? La réponse, on a 3 mots. On a l'article on a le nom élève et on a le verbe écoute. Écoutez. Et là قلت لكم الدرس اللي درت الاولاني ديال لي كلاس غراماتيكال راه مهم جدا باش تفهموا لي فونكسيون. دونك عندي 3 éléments, 3 classes grammaticales, 3 natures. لي 1 article, 2 élève. هذا هو الاعراب. Au écoute, c'est 3, c'est le verbe. D'accord? Donc on a article, nom, verbe. دونك اللي تيهمنا حنا هو هذا لو نون هذا اللي هو كندرسوه اليوم في هذا لا فيديو. لو نون. دونك لا ناتور دو élève est un nom. Sa fonction quoi? Sujet. Pourquoi? On pose la question ici. Qui écoute? Qui écoute? C'est l'élève. Qui fait l'action? C'est l'élève. Qui fait l'action? شكون اللي كيدير الفعل هنا؟ C'est l'élève. Donc c'est lui le sujet du verbe. Donc هنا le nom تيجينا un sujet de verbe. كنقولوا حنا un sujet وكنسكتوا بلا ما كنقولوا de verbe ولكن هي خصنا نقولوا un sujet de verbe. Très bien. Donc تيبان لي هاد الحالة راها باينة وواضحة. Deuxième cas اللي كتجي فيه un attribut de sujet. Attribut de sujet. نتوما عقلوا على attribut. D'accord? Attribut. هو الناس عامة تعرفوا l'attribut هو l'adjectif ولكن لا راه ممكن حتى لو نو يكون attribut. حنا غنشوفوا دابا في المثال في l'exemple et vous allez savoir pourquoi. مثلا اللي تنقول elle est infirmière. Elle est infirmière. Voilà, elle est une infirmière. Même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les natures de mots qu'on a? On a elle, pronom personnel. On a verbe. وعندي infirmière اللي هو non. Voilà. Maintenant ما تيهمناش حنا لا فونكسيون ديال هادو اللي تيهمنا هو لو نو. الدرس ديالنا على لو نو. حنا غنبقاو تابعين لو نو حتى نضبطوه. لو نو quelle est sa fonction ici? دونك هنا باش نجاوبوا على السؤال على هذا السؤال هذا خصنا نجاوبوا على السؤال اللي تيقول لنا elle est quoi?
elle est quoi? Regardez bien. Le nom hada, elle est attribuée à ce pronom elle, à cette femme. Elle. Une fille là, une femme, qui est infirmière. Elle est quoi? Elle est infirmière. Vous voyez? جات هنا بحال لو رول ديال l'adjectif, ولكن هي ماشي adjectif, جات non. بحال ما نقولوا elle est belle. Elle est belle. ولكن هنا لا مختلفة. حتى سيمونتيكمون مختلفة. علاش؟ لأنني هنا تنمنح ليها وكنعطيها واحد المعلومة اللي هي المهنة ديالها. جات non. دونك هذيك اللي لوتي اللي يسمح لي باش نعطي لهاد السيده هاد الصفه هادي اللي هي ماشي ادجيكتيف جات نو هو هاد لو فيرب هذا اللي هو ان فيرب ديتا. C'est lui qui a permis d'attribuer ce nom à ce pronom. هو اللي يسمح لي نعطيه هاد الكلمه هادي لهاد الضمير هذا. Vous voyez? C'est pour cela la fonction ديال infirmière attribue. جات attribue. Attribue ديال من؟ Attribue ديال elle. Ou elle, شنو la fonction ديالها sujet. Qui est infirmière? Qui est infirmière? C'est elle. Donc elle هي sujet. Vous voyez? وهذا attribut. Donc هذا attribut ديال اش؟ Attribut ديال sujet. Vous voyez? عقلوا على هذه الصيغه. ملي تيكون عندي لو نون ابري ان فيرب ديتا تيجي الدور ديالو سهله. اتريبيو دو سوجي تو سامبلومون. اتريبيو ديال السوجي. علاش؟ لان دائما هذا لو نون هذا بويسكو غيكون اتريبيو حيت جا من مور ان فيرب ديتا. ان فيرب ديتا. لي فيرب ديتا كتعرفون بيان سور ان اتر باغيتر سومبلي دوموري ريستي اكسيتيرا. مثلا الا قلنا هنا elle demeure infirmière. Il demeure une infirmière ولا il demeure infirmière. هاد infirmière دائما غتبقى اتريبيو. علاش؟ حيت عندي ان فيرب ديتا قبل منه قبل هاد لو نو هذا. Et du coup la fonction de nom est un attribut. Attribut de quoi? De sujet. Ça y est? هذه الحالة الثانية سهلة التركيبة ديالها. تيكون sujet plus verbe d'état plus nom. كيما بغا يكون هذا النو هذا sujet plus verbe plus nom. هذا النو هذا كيتعتبر attribut de sujet. Ça y est? Très bien. اللي ما فهماش يعاود يسمع الفيديو من الاول وغادي يستوعبها حيت ما يمكنش من الديبار غادي تشد هادشي وتقول راه خصك. Avec le travail, tu commences à assimiler et à comprendre cette question de l'analyse grammaticale. Tout vient avec la pratique. Troisième cas, ملي كتجينا un complément de nom. Exemple. Complément de nom. تقول لي وهو النون كومبليمون دو نون. كيجي ان نون اسم ومتمم الاسم اخر. مثلا نعطيو ان اكزامبل يكون فاسيل. مثلا une table en bois. Une table en bois. Une table en bois. عندي هنا لو نون. عندي الا بغينا عاوتاني نديرو لاناليز ديال لا ناتور. عندي اون سي كوا ارتيكل ياك كومون الي انديفيني. table non non commun. En bois en préposition. bois c'est un nom. Vous voyez? Donc هنا عندي دو نون. une table. إلا قلت une table وسكت مزيان. ولكن إلا قلت une table en bois ضفت واحد المعلومة. كملت على هاد كملت لا فراز
او كملت l'information على لا table. قلت une table ولكن حددت j'ai spécifié, j'ai désigné la matière en quoi elle est fabriquée, de quoi elle est fabriquée. Donc une table en bois. Donc هاد bois شنو جاتني هاد bois جات complément متمم. ولكن واش كومبليمون دو فيرب باش نقدروا نقولوا عليها كومبليمون دوبجي ديريكت؟ لا، جات كومبليمون ديال شنو كتكمل ليا هاد اون بوا. وهاد بوا بالضبط شنو كتكمل ليا؟ تتكمل ليا طابل. وطابل شنو هي لا ناتور ديالها؟ ان نون. دونك هذا ان كومبليمون دو نون، متمم ديال لو نون. هذا نون وهذا نون. هنا جات كومبليمون ديال اش؟ ديال لو نون. صافي غتسمى كومبليمون دو نون. هذه هي لا فونكسيون ثالثه اللي كنهضروا عليها اللي ممكن لو نون ياخذها. داكور. الحاله الرابعه لو نون يقدر يجينا كومبليمون ولكن سيت فواسي با دو نون، كومبليمون دو فيرب. والكومبليمون دو فيرب في لا لونغ فرونسيز كيتسمى ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت. ان كومبليمون دوبجي ديريكت وحتى indirect. On a deux exemples. Un exemple facile. L'étudiant prépare une leçon. Voilà. نديرو لا ناتور ديال هاد لي مو اللي عندنا كاملين ال article. étudiant non. prépare verbe. une article indéfini. هذا article défini. leçon un nom. فوالا. شوفوا معايا هاد لو نون الثاني ماشي هذا étudiant. شوفوا هذا شفنا الحاله ديالو تيكون سوجي بحال لا فراز الاولى. L'élève écoute, l'étudiant prépare. L'étudiant, c'est un sujet. D'abord, on voit le nom tani. L'étudiant prépare quoi? Qu'est-ce qu'il prépare, l'étudiant? Que prépare l'étudiant? Il prépare une leçon. شوفوا معايا هاد leçon. هاد une leçon شنو دارت؟ Il a complété هاد le verbe. كملت ليا لا فراز كامله وبالضبط كملت الفيرب. L'étudiant prépare. تيوجد. اش كي وجد؟ يعني خصنا المكمل ديال كلمه يوجد. ce qui complète prépare. وملي كنكمل لا فراز et je dis l'étudiant prépare une leçon, ici une leçon complète le verbe préparer. donc leçon شنو جات un complément. ولكن complément واش ديال le nom ولا ديال le verbe؟ complément de verbe. complément de verbe. Le complément de verbe s'appelle tout simplement complément d'objet direct ou indirect. On va voir d'abord l'âge direct. Tout simplement direct parce que entre le verbe préparer et ce groupe nominal, une leçon, il n'y a pas une préposition. Il n'y a pas une préposition. ليش دينا هذا الجروب nominal هذا une leçon. le nom chef ديال le groupe nominal هو leçon. Donc ليش دينا هذا الجروب nominal وشفنا le verbe préparer ما كاين حتى شي حاجه بيناتهم. il n'y a pas un mot entre préparer et une leçon. exactement il n'y a pas une préposition. ما عنديش واحد البريبوزيسيون هنا. ما عندي a ما عندي de ما عندي pour ما عندي والو. donc هذا كيولي un complément d'objet. ولكن comment elle est directe. d'accord, elle est directe. l'action se fait directement sur le verbe. donc c'est un complément d'objet direct. très très bien. ولكن دابا الا قلت l'étudiant prépare une leçon اسمحوا لي غنكمل لا فراز هنا. عقلوا معايا غنكمل لا فراز. داكوغ. هيا غندير واحد ليطوال هنا وغنجي هنا غنكملها. l'étudiant prépare une leçon à ses élèves. à ses élèves. نكملوا. هاد اشنا هي préposition. c'est شنو هي adjectif possessif. pardon هنايا c'est
ماشي هادو اللي قدامو ولا ديالو. à ses élèves هذا adjectif possessif و élève un nom. دابا غنكملوا l'analyse grammaticale ديالنا. قلنا هاد le nom une leçon j'ai complément d'objet direct. Il prépare une leçon à qui? À qui? شوفوا عندي une préposition في la question. Il prépare une leçon à qui? À ses élèves. Donc هنا هاد l'élève هادي شنو دارت لينا؟ كملت لينا لا فراز كامله بما فيها الفيرب والكومبليمون دوبجي ديريكت. Il prépare une leçon ولكن on a ajouté une autre information اللي هي à ses élèves. Vous voyez donc هاد à ses élèves راه il complète aussi le verbe ولكن هي جات après واحد الكومبليمون اللي هو دوبجي ديريكت وهاد لو نون اللي introduit par واحد لا préposition. دونك هاد لو نون حتى هو كومبليمون حتى هو متمم ياك ولكن متمم ابري واحد البريبوزيسيون اللي هي ا و ابري واحد البروميير كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك هاد الكومبليمون هذا اللي كيجي سورتو يكون كومبليمون دوبجي ديريكت ولا ما يكونش ما تيهمناش. المهم هو تكون عندي ان كومبليمون مع البريبوزيسيون. نقدر نقول جو بو دير l'étudiant prépare à ses élèves. l'étudiant prépare à ses élèves. d'accord حنا نفهموا من عندنا نفهموا ان راه il prépare une leçon ولا autre chose. دونك الا كانت عندي l'étudiant prépare à ses élèves فهاد ses élèves هاد élève surtout élève اللي هو لو نون شيف ديال هاد جروب نومينال فهو كومبليمون دوبجي غير هو indirect. علاش indirect؟ حيت عندي لا préposition à. voyez donc فهاد الحاله هادي نرجعوا on récapitule. عندنا l'étudiant prépare une leçon. Une leçon, c'est un complément d'objet direct. Il prépare une leçon à, je souligne bien à ses élèves. Ses élèves aussi c'est un nom. Et cette fois-ci, il complète le verbe, mais d'une manière indirecte, puisqu'on a la préposition à. Donc, élève, le nom, joue la fonction grammaticale de complément d'objet indirect. COI. Et le premier, c'est un COT. C'est bien. J'espère que vous avez bien compris cette fonction grammaticale. Avec la pratique, ça va devenir facile. On passe maintenant à la... Combien on a fait? 4. À la cinquième fonction grammaticale. La cinquième fonction grammaticale, هما شوف باش تكون واضح معكم كاين plusieurs fonctions grammaticales. ياك انا بغيت نركز لكم على اللي كيتحطوا واللي ممكن يتحطوا حيت بصراحه هما كاين تقريبا شي 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12 كاع ديال لي فونكسيون ما يمكنش نهضروا عليهم كاملين والا الفيديو غتولي طويله بزاف فغنكتفيو بهادو اللي قلت لكم وغنزيدكم واحد جوج اخرين اللي هما مهمين وكيطيحوا بزاف. داكوغ غنمشيو لواحد لا فونكسيون اللي كتكون بزاف في لو نون اللي هي كومبليمون circonstanciel وغنشوفوا كاينين plusieurs compléments circonstanciels. Vous voyez غنشوفوا لو كا اللي تكون un complément circonstanciel de lieu. exemple مثلا l'étudiant explique. دابا انا تنفيه لكم انك انت دخلتي المركز راك étudiant professeur. l'étudiant explique la leçon dans la classe. donc comme d'habitude غنحددوا les natures grammaticales. عندنا article défini, étudiant nom, explique verbe, la article défini, leçon nom, dans préposition, la article défini et classe un nom.
d'accord. هاد دون هادي تعتبرها ممكن نعتبرها ادفيرب. دونك حنا غنركزوا على لو نون ديال لا كلاس. Quelle est la fonction de la classe? L'étudiant explique la leçon où? Fin. La classe. Donc, c'est un complément qui complète expliquer. Comme le verbe expliquer. Il explique où? Il explique dans la classe. Vous voyez? Il explique où? Il explique dans la classe. Donc, la classe, c'est un complément. Il complète le verbe expliquer. Et le type ديالها le complément, c'est un complément circonstanciel. ظرفي. C'est un complément circonstanciel au بالضبط de lieu. D'accord? Donc هنا la fonction CCL. Complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Voilà. الحالة الأولى. صافي la fonction الأولى في حالة ما تكون le nom complément circonstanciel. D'accord? Deuxième cas, تجينا un complément circonstanciel de temps. مثلا نعطيو un exemple. L'étudiant se réveille à 8 heures. L'étudiant se réveille à 8 heures. D'accord? ركزوا معايا على heure, على 8 heures. ولا le mot heure. D'accord? 8 heures. Donc هنا عندي heure c'est un nom. D'accord? نخليو 8 هذا راه c'est un adjectif cardinal. شوفوا le nom اللي هو heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il complète le verbe se réveiller. Si on veut poser la question pour savoir le nom هذا, on va dire l'étudiant se réveille quand? Ou là, quand l'étudiant se réveille-t-il? Quand? Je n'arrive le complément circonstanciel de temps. Donc, le nom, j'ai un complément circonstanciel de temps. Vous voyez? C'est très simple. Il y a le troisième cas. J'ai un complément circonstanciel pardon, de cause. Par exemple, on dit l'étudiant est refusé à cause de sa paresse. طالب لم يقبل بسبب التهاون ديالو ولا الكسل ديالو. L'étudiant est refusé à cause de sa paresse. Donc هنا bien sûr عندي le nom étudiant وعندي le nom paresse. هذا هو le nom. Donc l'étudiant est refusé à cause de quoi? À cause de sa paresse. Donc هنا j'ai un complément, il complète le verbe refuser et refuser. D'accord? Et quelle est sa nature? Ce complément-là, c'est un complément. Quelle est sa nature? Un complément de cause. C. Complément circonstanciel de cause. Il peut aussi jouer le rôle d'un complément de moyen. Maintenant, l'étudiant écrit avec un stylo. Écrit avec un stylo. Donc, un stylo, c'est un nom. Quelle est sa fonction? C'est un complément circonstanciel de moyen. Aussi, ملي كيجي un complément circonstanciel de ممكن يجي un complément circonstanciel de comparaison. Donc هادو الحالات اللي ما باينين ما تقدر تكون d'autres fonctions اللي ما نديرهمش ليكم انايا ولكن الا حصدفتوا شي كا وحرتوا فيه
ممكن تخليو لي في لي كومونتير لا فراز ونجاوبكم على لا فونكسيون غراماتيكال ديال. مثلا نديرو هاد الحاله ديال كومبليمون سيركونستانسيال دو كومباريزون. Il explique la leçon comme un professeur. Il explique la leçon comme un professeur. Voilà le nom. Quelle est sa fonction? Quelle est la fonction de ce nom-là? Il explique la leçon comme qui? Comme qui il explique la leçon? Comme qui explique-t-il la leçon? Donc, là, il complète le verbe expliquer. Il explique la leçon. هذا complément d'objet direct. La leçon. بين. ولكن اللي تندير هذا le moyen ديال la comparaison اللي هو outil de comparaison معروف comme مور هذا l'outil de comparaison عندنا le nom. فهذا le nom la fonction ديالو هو complément circonstanciel de comparaison. ردوا البال ملي يكون عندي un outil de comparaison suivi d'un nom, le nom joue la fonction de complément circonstanciel de comparaison. On pourrait trouver d'autres cas concernant le complément circonstanciel, mais ce sont les plus utilisés, les plus fréquents. Je vais vous ajouter une dernière fonction. Ce n'est pas la dernière, mais dans ce cours-là, elle est la dernière. Il pourrait exister d'autres fonctions grammaticales. ما كتعلقش بلي compléments circonstanciels, mais un autre complément qui est un complément de l'adjectif. Complément, نشوف لكم شي اكزامبل اللي كيكون هذا complément تيجي كيكمل ليا l'adjectif, ما تيكملش le sujet وما تيكملش un nom. Il complète un adjectif. Complément d'adjectif. Le nom complément d'adjectif. Par exemple, il est rouge de colère, par exemple. Il est rouge de colère. نشوفوا عندي هنا article, عندي plutôt c'est un pronom personnel, عندي et le verbe, عندي rouge l'adjectif, عندي de colère, عندي deux prépositions, عندي colère un nom. هذا le nom هذا il est rouge de quoi? Il est rouge de colère. Bien sûr هنا rouge adjectif attribut, ولكن حنا نركزوا على هذا le nom هذا le nom هذا quelle est sa fonction? اش كيدير؟ إذا قلت il est rouge مزيان c'est bien. Mais si je dis elle est rouge de colère, j'ai complété le mot colère, il complète l'adjectif rouge. Vous voyez? C'est pour cela la fonction grammaticale de ce nom-là est complément. Il complète. C'est un complément. Complément, pas de verbe, c'est un complément d'objet direct ou indirect. ولكن j'ai un complément ديال adjectif. حيت rouge c'est un adjectif. وهاد colère كتكمل ليا rouge. Donc la fonction c'est complément d'adjectif. Complément d'adjectif. Vous voyez? Un dernier cas. قلت لكم هذا le dernier ولكن بان لي واحد عاوتاني حتى هو ممكن يقدر يتحط غالبا تيتحطوا لانه عنده علاقه بلا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. غنشوفوا شحال درنا من حاله. دونك درنا 1 2 3 4 وشفنا لي كومبليمون سيركونستانسيال 5 ياك وشفنا دابا 7 كومبليمون دادجيكتيف. غنشوفوا 8 اللي كيجي كومبليمون داجون واللي فهم الدرس ديال لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف غيعرف شنو هو الكومبليمون داجون. اللي ما عارفوش راه خصو يرجع للدرس ديال لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف اللي غنديروه من بعد ان شاء الله ولا قلبوا عليه في شي بلاصه اخرى. كومبليمون داجون كتعرفوا كونط اون ترانسفورم
la phrase de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct de la voix active, de la phrase en voix active, il se transforme en sujet. Et le sujet se transforme en complément d'agent. comme مثال. مثلا تنقولوا le professeur explique la leçon. ياك هذه باينة. Le professeur explique la leçon. Article non. Explique verbe, là article défini et leçon non. Pour la fonction, c'est des déterminants, sujet, verbe et là déterminant, leçon, complément d'objet direct. Ou là le groupe nominal, la leçon, un complément d'objet direct. Alors d'abord, c'est la voix active. Alors دينا في la voix passive شنو غتولي؟ غتولي la leçon. خمشي الدرس ديالنا هذا اللي كنركز لكم على la fonction ديال le nom quand il joue le rôle de complément d'agent. La leçon est expliquée. La leçon est expliquée par le professeur. Toujours la phrase se termine par un point. La leçon est expliquée par le professeur. Donc, هنا شوفوا معايا هذا le mot le professeur, c'est un nom. ياك؟ Il est introduit par ce mot-là. Donc, quelle est sa fonction ici? Ce n'est pas un sujet comme la première phrase. Non, ici, il joue une fonction qui est le complément d'agent. Complément d'agent. Complément d'agent, c'est un sujet en réalité. C'est un sujet en réalité. Mais il devient complément d'agent à la voix passive. À la voix passive. C'est un complément d'agent. D'accord? C'est lui qui fait l'action. Ce n'est pas lui qui subit l'action. D'accord? Donc, c'est un complément d'agent. فوقاش كيدار ملي تكون عندي la voix passive. J'espère que vous avez bien compris. On va faire une autre leçon concernant la voix active et la voix passive. Chers étudiants, notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris les fonctions qu'un nom peut jouer. Grosso modo, on a le nom peut être un sujet, peut être un attribut de sujet, peut être un complément de nom, peut être un complément d'objet direct, peut jouer le rôle d'un complément d'objet indirect. Et aussi, il peut jouer le rôle de complément circonstanciel, soit de temps, de lieu, de cause, de comparaison, et j'en passe. Aussi, il peut devenir, ou il peut remplir la fonction de la grammaticale de complément d'adjectif et aussi de complément d'agent. C'est tout. Regardez plusieurs fois la vidéo pour bien saisir cette leçon-là. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Et salam alaikum.